کہ قائم ہے جہان تے صدارت حسین دی، قائم ہے جہان تے صدارت حسین دی، قسمت والے کردے ہیں زیارت حسین دی۔ موندی یہ گل نہیں کہ سب کچھ لائے قرآن تو، قرآن وچ موجود ہے طہارت حسین دی۔ پاکستان دی کے شان لکھاں، میں جو بھی لکھاں قرآن لکھاں، پاکستان دی کے شان لکھاں، میں جو بھی لکھاں قرآن لکھاں، حسین دے ہنے سامنے مقروض بسم جہان لکھاں۔ اور بھی طرح کہ ملک ہے مرض تم بیداری بھی نہ کر سکتے، ملک ہے مرض تم بیداری بھی نہ کر سکتے، ہونا سا آخرت کی تیاری بھی نہ کر سکتے۔ تو مسلم ہو کے لوگی کھڑا ہے کربلا دے راہ، اسا غریب مالا تیری زواری بھی نہ کر سکتے۔ بہت شکریہ۔ چنگا عمل تو نہیں جے کر لگنوں کہندی غیبت کیتی ہوئے، چنگا عمل تو نہیں جے کر لگنوں کہندی غیبت کیتی ہوئے، چنگا عمل تو نہیں جے کر لگنوں کہندی غیبت کیتی ہوئے، ایک قسم دا وسم جہاد ہوتا ہے آپ جے بجے سیکھتی ہوئے۔ تے مڑ مسجد ونجن دا فائدہ کوئی نہیں یہ اندر پلیتی ہوئے، ہکے سجدے تے بھی راضی ہے ڈڈو کام دی دیتی ہوئے۔ سارے بھائی اللہ پاک نہ ڈھائتا نہیں ڈاندے معذرات، اللہ پاک نہ ڈھائتا نہیں ڈاندے کوٹھے ریت کمدے ویکھن، ان دی ذات دے اپنے کامن بھی سمجھو دانے بھنے ہوئے جمدے ویکھن، اور زاردار غریب دے لو دے ویچ سریام میں نم دے ویکھن، حاجی ہو کے مال یتیمان دے خوش ہو کے کھم دے ویکھن۔ اور خوشی لڑتی حاجنوں آکھیا ہاں جدے وینی ہے ماجنہ یمدی بیفار پیدا کری۔ خوشی لڑتی حاجنوں آکھیا ہاں جدے وینی ہے ماجنہ یمدی، تائی ہون مندرانی آنکھیاں چون دنگی روڑیاں حاجنہ یمدی۔ اور جدہ لے کچھ مشم لکھیاں ہوئن کسے سجان تے راجنہ یمدی، گھر مدد کو سردی بنری دے تو رمضان جان نہیں ہمدی۔ کالے نانا نال بھی کھم لے رہے ہیں جدہ وقت جو بھی یاسے کالے نانا نال بھی کھم لے رہے ہیں جدہ وقت جو بھی یاسے رسڑی اور مشم مشیر دی چوپ کر کے بھوکی یاسے، اور تیری سنگت مکانی کر چھڑے آئے اگے قدر کوئی سوگی یا سے نہیں اسے گیا رو گئی کوکا تیری موئی دے روگی یا سے۔ جدا شوق دے پانی نہ لائے بوٹے آخر سب شک رہنے جدا شوق دے پانی نہ لائے بوٹے آخر سب شک رہنے پہلے یاد کر دے ازمائیے نہیں جو سانگے جب دے موکشت ہوئی کرنا، پہلے یاد کر دے ازمائیے نہیں جو سانگے جب دے موکشت ہوئی کرنا، اور ساتھو ڈھیر سیانے بڑھتے ہوئے لا مسام موکشت ہوئی کرنا، اصلیت سامنے آ جاوے اور شرم تو لوکشت ہوئی کرنا۔ کہ دفعے جاگتے سارے بھوگ مجیدن پر عشق داجب قانون ہو جنون ہے بیان، دفعے جاگتے سارے بھوگ مجیدن پر عشق داجب قانون ہو جنون ہے، بندے اوکھے وینن منزل تائیں سنیا ہکر چپیتا کھونے ہو جنون ہے، اور محبوب یہ میرا دی بھالے چاں میرا وینہ ڈھیر سکونے ہو جنون ہے، رسے ڈھول تمہیں سمکیاں تے چڑھ ویدی ہے ابروں میں ہو جنوں میں۔ ہر رکھتے نو ہر
गुस्सा कायम जमीन विखाया है बावे अखियां ढूंढ के कीता है ने कर हुक्म तमीर विखाया है चंद भाई दे हाथां च घड़ियां हाथ घड़ियां उससे एकदा तीर विखाया है मेरा नफ गलवीन भी चले जो मेरा कले चीर विखाया है जवानी आखिरी शेर कि मैनू वड्डी है नफरत गल गल ते बाकी हर दे नाल प्यारे रब दी मारे वाह 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 मैनू वड्डी है नफरत गल गल ते बाकी हर दे नाल प्यारे रब दी मारे मेरी हिट दी उमरनी जिंदगी विच कीता गल गल ते इनकार है रब दी मारे और आ नैन रुआने विसक ने कीता हिजर दा गरम बाजार है रब दी मारे और मैं जरो ना कोई कदरो से कुछ दे आंदा यार उधार है रब दी मारे लुकमान नु आखो मरदा दा कोई इयो जिहा हल कट देवे या तो बोले सकता बड़ा बस लुकमान है लुकमान नु आखो समझ नहीं कोई भाई लुकमान नु आखो मरदा दा कोई इयो जिहा हल कट देवे भैया के यार बुद्धि दिए यहाँ दी छल कर देवे धोखे रोज सही ते नहीं कोई गल चू गल कर देवे ये ते मगर में उमर मजा बैठा ऐसे वशा तल कर देवे वाह वाह के हां तू दिल पर हां नहीं कहंदा आगे नफरत लवे ले खैर है अगे हां तू दिल पर हां नहीं कहंदा हुन नफरत लवे ना खैर है ओ तू ता फुटन दा ना तू करदा है बता आप डरे ना खैर है ते जेड़े सब पढ़ के रखना यखियां ते बता ढोल सड़े ना खैर है कि आ नो मिसम पत्थर ना मारो आज आप मरे ना खैर इस इश्क परीद के मामले में कोई मजहब या रिश्म नहीं होता खुद कभी बामे फोड़ों में सुच्चे फोड़ दे किस्म नहीं होता तारे भाई सजना ने धोखे न कम करेंगे कोई पत्थर का जिस्म नहीं होता खुदा सोच समझ के बारे यार हर लगता विषम नहीं होता वाह वाह